Мерседес объемная. 2000 гуфтесай солша. Документош як мо мондагия, ҳуҷҷатои мошинам, тренировкаам. Асасанш бад нест, 60000 мегаша. Фақат безеб нест ҳастан. Нормальный аха. Имрӯз мо фақат сечка мебинем. Каседа мақбул боша ё сечкагир боша, то охиша тамошо кунад. Гази Евро 4 дорам. Мошин хушрак айхаб бад нест. Инки ҳуҷҷат надорам. Як моҳш мондагия. Сечка объемный, элегантаиш. Солиш 99 буда, 65000 гуфтестай. Консонаш кор намекунад. Элегантай. Не. Элегантай ина. Чанд қаш ташкил кардем? Торш чи? Як гаш, я сола уҷа дорам. Асаснаш нормальный ина. Кужа гаштага мошинака? Белда. Гаштага мухасиб. И савдо мешавад ба? Газ Евро 4 дора, ха 4 барони нормальный дора. На навай на кна. Люкам дора, консоне неки кор намекунад. Эя Мерседес 2000 солош, Спринт 65000 гуфтест. Инки хушруака. Азебака инки. Консонаш кор мекард агой? Консонаш кор мекард. Газ дора? Евро 4? Як гаш мотор? Мотор 2. ҳуҷҷатош чанд хамондага? Ҳуҷҷат надора? Тамом шудага? Номероша метиҳам 60 И савдо мешавад ака? Люк ҳам дошта. Ҳам люк, ҳам консоне. Консоне кор мекунад. 4 барон нормаль дорад. На нав, на крана. Мотор 2. Хулас Мерседес объемный 665 70 нормальниш, мақсад зурушта мегире ҳайкара мегаре. Ака мегзарем Мерседес простой арзонтаро. И Мерседес простой ай. Ози хай мепрсем чанд мега, чӣ хел мега. 27000 мега, солиш 93 ай. Хай дурунаш ха шо нест. Ай кирои сиёнка ҳам нест короче да. Сиёҳафт ҳазор гуфти ака? 38000 солиш 96 ай. ҳуҷҷат дора, хадавои падавош кадаги ай. Хай бад нест бачаҳо.
کنسانی نداره سالن پراستوی خیلی نکی وضعیت خیلی بد نیست اشتیاگه تلویزیون هم داشته گاز پراستوی یه خیلی سستنش خیلی سستنش صوت بد نیست تو قخیو یکی برادرو من نمروش رو نمیگیرم سنیر اونو من فقط خواستم نرخو را بفهمم و شما را بگم خویش یخی برادرو قد شدگه یخی پدپیس چکو قدی امروز بکار بودیم نبرو مادیم بازو سالش 94 جوی مشیدگی پولش 25,000 هم موفقی سوم شد بد نیست او چیزی که سیونکه ده هست سیونکه دیگه اینه که اگر بیای با پای پیش ببینی او دیگه های برادارو ایران با نظر بگیرین کلاسیک بوده کلاسیک شروعی بعد میتوانه که کنسانش کل کسی البته درونش یخه کنسانش عجوی بود کل کردش اینه که شصت هزار موتورش دو کدام سال اکا؟ 99 حجتش هست؟ یک ساله حجت داره بچه یکی شروع کرد ماشین بازه بی بده چند که؟ 65 تا اینا یکی شروع ماشین بچه بینیاد شروع یک دست گیرده در واگن elegant های کنسانش نه که عجیب کار کردسته کامچه و $500 کام میکنم من کامچه و $500 کام میکنم هر کامودی که میایم $50 کم میکنه میگه بچه های اینا نکی ماشین بازه بر سویچ هم شروع حالا معقول شده که خیلی خلاص این هم بچه ها ماشین بزرگ خوبتپا باخته مرسدس خوب بگیرم بگو هم 60 بالا داشته باشی خیلی میگیری نه که اگر بگو مرسدس ارزانک 30 تا 35 تا نرمال نی پراستویش هم میوی هم بزرگ شهر باخته قربانتپا خیلی خیلی اگر معقول شده باشه پدپیس سکنه در کار باشه با میاییم و اگه بزرگ دیگه وقت جدا کده باقی در پناه خدا